kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu, wa kupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu, hakuna mwengine wa kulinganisha na wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu likae nasi sote daima kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tunashukuru Mungu ambaye ameweza kutupatia neema siku ya leo na kibali mbele zake ili tuweze kuwa na usomi wa neno la Mungu katika kitabu ya Waroma sura 26, Waroma sura 8 mstari wa 26 hadi ule wa 39. Nasema Waroma sura 8 shairi la 26 fika lile la 39. Naongoza usomi katika jina la Yesu Kristo. Hivi Roho anasaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba kitu namna inavyopasa, lakini Roho mwenyewe anatuombea kwa kuugua kusikoweza kusemwa. Na yeye anayetafuta mioyo anajua nia ya Roho, kwa sababu anaombea watakatifu kama Mungu anavyopenda. Na tunajua maneno yote yanafanya kazi pamoja kwa kuwapatia mema wale wanaopenda Mungu, kwa wale walioitwa kwa kusudi lake, kwa sababu wale ambao aliwajua tangu zamani, aliwachagua tangu zamani wafananishwe na sura ya mwana wake, ili awe mzaliwa wa kwanza katikati ya ndugu wengi. Na wale ambao aliwachagua tangu zamani akawaita vilevile, na wale ambao aliwaita akawahesabia haki, na wale ambao aliwahesabia haki akawatukuza vilevile. Basi tuseme nini juu ya maneno haya? Kama Mungu akiwa kwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyeachilia mwana wake, lakini alimtoa kwa ajili yetu yote, namna gani atakosa kutuletea vitu vyote pamoja naye? Ni nani atakaye shitaki wachaguliwa wa Mungu? Mungu ambaye anawahesabia haki. Ni nani anayehukumu? Ndiye Kristo aliyekufa, ndiyo zaidi amefufuka, naye yuko kwa mkono wa kuume wa Bwana Mungu, tena ndiye anatuombea. Ni nani ambaye atatutenga na mapendo ya Kristo? Mateso
au tabu au ufukuzo au njaa au utupu au hatari au upanga, kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa sababu yako tunauawa mchana wote, tunahesabiwa kuwa kondoo za kuchinjwa. Lakini katika mambo haya yote tunafanya nini? Tunashinda, na zaidi ya kufanya nini? Ya kushinda kwa njia ya mwenye kutupenda. Kwa maana nimejua kabisa ya kama wala mauti wala uzima wala malaika wala mamlaka wala wenye uwezo wala maneno ya sasa wala maneno yatakayokuja wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe chochote kingine hakitafanya nini? Tutenga na mapendo ya Mungu yaliyo ndani ya Kristo Bwana wetu. Tushangilie neno lake. Haleluya! Tumeweza kuongoza usomi pole sana kabisa, ili tuweze kusikia ni kitu gani ambacho mwandishi anakizungumzia katika kitabu hiki cha Waroma sura 8 shairi la 26 hadi 39. Na leo tuko na somo ambalo linasema Mungu akiwa kwa upande wetu, hakuna tena aliye juu yetu. Amen. Mungu akiwa kwa upande wako baba, mama, hakuna tena aliye namna gani? Juu yako. Biblia inaniambia ya kwamba tukisoma kwenye shairi hili la kwanza kwenye kitabu hiki cha Waroma 8, inasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika nani? Katika Kristo. Ni kusema wakati mtoto wa Mungu ameamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kwa wakati ule hakuna tena nini? Hukumu. Ukiendelea katika usomi kwenye shairi la 11, Biblia maandiko matakatifu inasema wakati mtu ameamini Kristo, Kristo anakuja kaa ndani mwake. Na ukisoma mahali pale Biblia inasema ya kwamba na Roho aliyefufua Kristo katikati ya wafu anakaa ndani yako. Haleluya! Na kazi kubwa ambayo Roho anayo ni kufufua mili, ni kufufua vyote vilivyokufa ndani yako. Ni kusema wakati mtu ameamini Kristo, elewa ya kwamba si tena wewe unaishi, lakini ni Kristo anaishi ndani yako. Alafu ukiendelea na usomi kwenye mashairi haya juu, utakutana kwenye shairi la 18, shairi la 19. Biblia maandiko matakatifu wanasema na ulimwengu unachunga kwa hamu sana mafunuo ya Mungu ndani yetu. Alafu hapa hivi kwenye tumefika ni wakati Paulo pamoja na mwandishi, sababu niye ndiye aliweza kuandika kitabu hiki, alipokuwa anajiuliza maswali mengi. Anasema miongoni ya maswali ambayo alikuwa anajiuliza ni nini lakini ndiyo inaweza kutenga mwanadamu na upendo wa Mungu? Nilipenda na wewe pime jiuliza swali ile kama Paulo. Unafikiri katika hii dunia nini njoo kitu kinaweza tenga mwanadamu na upendo wa Mungu? Alafu akapima orozesha mambo fulani akauliza, je, ni mateso? Katika dunia hii kuna mtu ambaye ameteseka kuliko wote ambao wamepita? Tulishakasikia habari na historia na mambo mengi katika Biblia na katika mahali ambapo tunaishi. Je, kuna mtu katika Biblia ambaye leo mtu ameteseka sana kuliko wale ambao tushakawasikia?
Tukiingia katika Biblia tutakutana ya kwamba watu walitesekaka sana, lakini upendo wa Mungu haikufanyaka nini? Haikuwaachaka. Ndio uko nateseka leo, lakini kwa kwenye ukafika unasikiliza mwingine mateso yake, unaenda tukuza Mungu, unaenda toa na sadaka, sababu utaelewa ya kwamba kumbe degree ya mateso nyoko ndani ingali machache. Hata katika Biblia hii kuna mwanamke mmoja ambaye alifanyaka siku za kutosha katika Biblia na amegonjwa, ameteseka siku za kutosha. 38 ni mgonjwa. Kuna mtu amefanya 38 mahali hapa ni mgonjwa? Si aliteseka, lakini alikuwaka na imani, akasema nikagusa tu kuvazi ya Yesu nimefanya nini? Tuko naona ile waduza na siko pale na miaka mbalimbali biko pale, nikagusa tu nimepona. Biblia inanishangaza, wakati anafanya mbinu zake zote anagusa, aliponaka hakuponaka. Nataka kumwambia mtu asubuhi ya leo, kile ambacho unakiamini katika maisha yako kingali kinawezekana. Jambo la pili nauliza, au taabu au ufukuzo au njaa au utupu au hatari au mipanga. Cette fois-ci tuko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa tuko tunaelewa nini tuko tunazungumuza. Unalamukaka una mtelefone unajiuliza nilifungulia na WhatsApp nini? Sababu gani? Watu wameuawa. Tunaona watu wanakimbia siku kwa siku sababu ya vita. Tunaona watu wanateseka kabisa, lakini wewe uliingia mkitanda ukalala ukajisahau. Kwa nini umewaza ya kwamba Mungu haiko kwa upande wako? Nataka kumwambia mtu asubuhi ya leo, Mungu akiwa kwa upande wetu, hakuna tena aliye juu yetu. Alafu kitu ambacho kinanishangaza ni hapa kwenye shairi la 37, wakati Biblia inasema lakini katika mambo haya yote, si yote ya huku juu, hii amesema kuna upanga, ufukuzo, njaa, utupu, hatari na mambo mengine yote, tunashinda na zaidi ya kushinda katika yule anayetutia nguvu. Nataka kumkumbusha mtoto wa Mungu ambaye aliweza kuja mahali hapa ili aweze kutukuza jina la Bwana pamoja na mama yetu. Nataka kukuambia ya kwamba wewe ni mshindi. Amen. Katika hali zote unaweza kuzipitia, kumbuka ya kwamba wewe ni mshindi. Na Biblia inasema ya kwamba tunashinda na zaidi ya kushinda. Si kusema uko mshindi tu, lakini uko zaidi ya wanani? Ya washindi. Kwa sababu gani umekuwa mshindi? Sababu yule aliyeingia ndani ya maisha yako, yeye anaitwa mshindi. Napenda hili shairi la 26 mahali ambapo tuliweza kuanzia usomi wetu. Biblia maandiko matakatifu nasema hivi, Roho anasaidia udhaifu wetu. Mama yangu, nataka kuambia ya kwamba katika udhaifu wako Roho wa Mungu iko pale ili aweze kushika mkono. Tena nakumbuka Paulo alipokuwa na Wakorinto aliwaambiaka, huyu Mungu tunayemwabudu katika roho na kweli ana uwezo wa kubadilisha udhaifu wa mtu ili uweze kuwa nguvu yake. Sijui nini njoo kitu ambao unapitiaka na kuleteaka makesio za mingi. Elewa ya kwamba tuko na Mungu ambaye ana transforme faiblesse a force, lakini anapenda tu uamini, na unapoamini yote yanawezekana. Alafu tujifunze nini kwa mashairi haya matatu ambayo yanapatikana kwenye shairi la 37 37 hadi 39. Biblia inasema ya kwamba maana ninajua kabisa ya kama wala mauti. Sipanje wanaanzia mauti ni kusema nini? Si ni kifo? Si watu wanaogopaka kifo? Kwa mwenye haogopei kifo? Labda unaweza kuwa ogopake kifo sababu umemaliza kazi ya Mungu hapa kudunia.
lakini kwa yule ambaye yuko na chapa kazi ya Mungu na hayamaliza, lazima aogope kifo. Ndiyo kwa nini tunasema vile? Sababu wakati Mungu alituumba alisema anayeamini ana uzima wa milele, na pale pale atakuwe bebe akiamini Yesu Kristo anakufa, anaenda wapi? Kabisa yeye na yuko na uzima wa milele, sababu hakuna tena hukumu kwa mtu yule. Lakini kama tunasikia katika Biblia ya kwamba tutapewa taji, ni kulingana na mambo tuliyoyafanya sawasawa na zawadi Mungu alivyotupea. Alafu kuna mtu anaweza sema sinikufe mbio mbio nikimbie mbinguni. Minaweza mshangalia mtu yule, sababu Mungu amekutuma kwenye voyage uende umalize kazi yake, alafu unajileta tena mbinguni mbele zake na haukuleta kitu. Atakwambia uko na akili? Baba nakutuma kimbia uende ufanye hiki mtoto yangu. Alafu wewe unasema mimi nimeona vita imekuwa mingi huko sana, nijirudilie yangu mbio mbio kwenye baba. Kumbe baba alikutuma uende maliza vita. Tunaelewa ile kitu. Nataka kuambia mtu ya kwamba si muhimu sana kuenda mbinguni kwa wakati huu, lakini muhimu zaidi wakati umemaliza kazi ya Mungu hapa kwa dunia. Kama nimeeleweka sijue. Sababu kuna wale ambao wanaweza sema mimi nimeona ya kwamba mateso ya dunia yamekuwa mengi, vitu vimeniandama, nishikufia yangu niende. Ni kawaida ya mwanadamu. Hata Elia alikuwa ameshamaliza uwa watu. Wabali wangapi? Si wengi sana. Ameshawaua, lakini akakimbia akasema Mungu usiniue. Sababu anakutana ya kwamba yuko katika upweke. Inaweza fika katika maisha yako mama yangu, dada yangu, najiuliza maswali mengi na yanakosewa na majibu. Nataka kumwambia kwamba Mungu akiwa kwa upande wetu, hakuna aliye tena juu yetu. Haleluya. Sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Alafu hapa katika kitabu ya Mwanzo Biblia inasema ya kwamba watu wanaopendana kabisa ni kifo tu ndio kinafanyaka nini? Kinawatenganisha. Lakini kuonesha ya kwamba Mungu ameshinda kifo, Yesu ameshinda mauti, alisema mahali hapa, nasema wala kifo hakiwezi kunitenga na ninyi na upendo wa Mungu. Alafu kifo ama uzima ama malaika ama wenye mamlaka, tuko tunasikia saa yote vimekuwa hivi, vimekuwa hivi, vimekuwa hivi. Wazazi wapenzi, hata vibadilike mara 1099 haiwezi kututenga na upendo wa Mungu. Wala wenye uwezo. Mahali hapa wamoja wanaelewa vizuri. Unakuwa umeshajijengea kwa kaparsele kako mzuri, lakini mwenye uwezo anafanya nini? Utafanya nini ndugu yangu? Umesoma masomo, unapata burse, lakini mwenye uwezo ana deklase jina yako, unasikia ya kwamba we hauko tena kulise. Ufanye nini? Umefanikiwa na kamakuta kidogo, lakini mwenye uwezo anakuya usiku, anafanya nini? Anagonga, anakusumbua, anabeba na ile kidogo ikipasa kusaidia. Mama yangu, hata wenye uwezo waweze kuonekana, hawatatutenga na nini? Na upendo wa Kristo. Alafu kitu ambacho nakipenda tunapoendea mwisho wa somo letu ya leo, tuelewe ya kwamba wala mambo ya sasa. Mambo ya sasa ni yale ambayo unayoyapitia siku ya leo. Pengine mama yangu umefanya siku mingi katika ugonjwa, ile ugonjwa haiwezi kukutenga na upendo wa Mungu. Mungu akiwa kwa upande wako, hakuna aliye juu yako. Kitu ambacho nakipenda wakati Paulo alikuwa anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbingu, na Yesu naye alisema kaili, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na yote yataongezwa. Ni kusema ya kwamba baba yetu ndiye ana uwezo. Mambo ya sasa yasikutenge na upendo wa Mungu. Umekosewa na lugha hii, isikutenge na upendo wa Mungu. Wamekuona ya kwamba wewe ni maskini katika jamaa, isikutenge na upendo wa Mungu. Kunaweza kuwa marenio hawakuitaki hata, isikutenge na upendo wa Mungu. Wewe tu ma contribution ndio haupanake kitu, isikutenge na upendo wa Mungu, sababu wakati Mungu alipokuumba alijua thamani yako.
anaongeza akisema wala maneno yatakayokuja. Tuko tunasikia siku kwa siku ya kwamba magonjwa ya hatari sana iko natokea. Tuko tunasikia kwamba mateso ya nguvu sana iko natokea. Baba yangu, isikutenge na upendo wa Mungu. Mungu akiwa kwa upande wetu, hakuna aliye juu yetu. Alafu napenda conclusion ambayo inasemeka kwenye shairi hili la 39 ambayo linasema hivi: wala yaliyo juu, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini. Tuko tunaelewa hivi vitu. Yaliyo juu, sisi kwenye Ekodime tulikuwa tunafunzwa kwamba Mungu wapi? Juu, juu, juu sana. Ile sinikuwa tuko Ekodime. Shetani wapi? Chini, chini, chini sana. Haiko tu chini bure, hii yenye tunasema utaongola udongo na vingine. Chini ni kusema ameshindwa. Haleluya. Na Mungu wetu atabaki nani? Mungu. Haleluya. Ni kusema ya kwamba yaliyo juu haiwezi weza kutenga na upendo wa Mungu, na wa malaika hawezi weza kutenga na upendo wa Mungu. Hata viumbe vyovyote ambavyo viliumbiwa havina uwezo wa kututenga na upendo wa Mungu. Kwa nini? Sababu tumeshinda, na zaidi ya kushinda, katika yule anayetutia nguvu. Haleluya. Nataka kumwambia mtu mmoja, kama hauyafikia nivo yenye Yesu amekuwa baba yako, amekuwa Mungu wako, amekuwa Mwokozi wako, hivi vyote vitapita. Haleluya. Unaweza vala hata nguo kama mzuri, unakuwa na kila kitu kia mzuri kinachoshangaza, vyote vitafanya nini? Vitapita. Lakini Yesu hatafanyaka nini? Hatapitaka. Ni kusema mama yangu, kile unachokipitia nacho kitapita. Haleluya. Kile ambacho unakipitia leo nacho kitafanya nini? Kitapita. Ikuwe kizuri kitafanya nini? Kitapita. Ikuwe kibaya kitafanya nini? Kitapita. Kumbe tubaki kwa Yesu ambaye hapitake. Kwa mwisho tuseme hivi, ndugu zangu wapenzi, watoto wa Mungu, kama kila kitu kitapita, acha kujivunia vitapitaka. Kamatisha Yesu. Nakumbuka tulipokuwa na vijana fulani, tuko tunaangalia mapicha, tukaelewa kumbe gisi masiku zinaendaka na watu wanaendaka wiko wanabadilika. Dada yangu, Mungu amekupatia urembo, si ni jina la Bwana libarikiwe, lakini nikuzulisha kwamba ile urembo itapita pia. Kisha kama itapita, itumikishe kwa utukufu wa Mungu, acha kiburi, na Mungu atatusaidia. Mungu atubariki, amen. Nilipo